নমস্কার, 5টার 5 মিনিট নিয়ে আমি অতনু রয়েছি আপনার সঙ্গে। উত্তরবঙ্গ সফরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আর উত্তরবঙ্গ নিয়ে বিরোধীরা বারবার বলেন যে উত্তরবঙ্গে উন্নয়ন হয় না, অথচ আজ যখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তরে তিনি সরাসরি বিজেপিকে নিশানা করে বলছেন আসলে উন্নয়ন যাতে রুখে দেওয়া যায় তার জন্যই স্পেশাল ইন্টেন্সিভ রিভিশন, উন্নয়ন থমকে দিতে এসআইআর, বিজেপি আর কমিশনকে একযোগে নিশানা করলেন মুখ্যমন্ত্রী। বলছেন যে সময় এই স্পেশাল ইন্টেন্সিভ রিভিশন হচ্ছে এই সময় মূলত রাস্তা তৈরির কাজ হয়, কিন্তু বিডিও, এসডিও, বিএলও, বিএলএরা তারা সবাই ব্যস্ত এসআইআর এর কাজে। ইচ্ছে করেই এই সময় এসআইআর যাতে রাস্তা তৈরির কাজ না হয়, উন্নয়ন থমকে দেওয়ার ছক তোপ দাগছেন মমতা। প্রায় 20,000 কিলোমিটার রাস্তা নতুন করে তৈরি হবে। বর্ষাকাল গেছে, বর্ষাকালে তো কনস্ট্রাকশনের কাজ হয় না, কাজ হয় এই সময়টা, আর একসাথে এসআইআর দিয়ে দিয়েছে। ফলে আপনারা অনেকে এসআইআর নিয়ে ব্যস্ত, কিন্তু ডেভেলপমেন্টের কাজটা চলছে না। ডেভেলপমেন্টের কাজগুলো কিন্তু করতে হবে, কারণ ডেভেলপমেন্টের কাজ না হলে মানুষ কিন্তু সুবিধাগুলো পাবে না। আমি জানি বিডিওদের উপর প্রেশার পড়ছে, এসডিওদের উপর প্রেশার পড়ছে, এবং বিশেষ করে বিএলওদের ওপরেও প্রেশার পড়ছে, বিএলএদের ওপরেও প্রেশার পড়ছে। আপনারা দেখবেন সকলেই ওই কাজটাও করতে হবে, গভর্নমেন্টের ডেভেলপমেন্টের কাজও করতে হবে। এটা ইচ্ছা করেই করা হয়েছে, এমন একটা সময় চুজ করা হয়েছে যাতে ডেভেলপমেন্টটা স্টপ হয়ে যায়। কিন্তু ডেভেলপমেন্টের কাজটা হচ্ছে কন্টিনিউয়াস প্রসেস, কোনো কাজেই যেন গাফিলতি না হয়। সীমান্ত উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে সীমান্ত, তো এই সীমান্ত সমস্যা বড় সমস্যা, যেখানে মুখ্যমন্ত্রীর কড়া বার্তা, সীমান্তে কারো মাতব্বরি বরদাস্ত করা হবে না, কারো হস্তক্ষেপ বরদাস্ত করা হবে না, আইন শৃঙ্খলায় নজর রাখতে হবে এবং শান্তি সম্প্রীতি বজায় রাখার বার্তা মমতার। কুচবিহার জেলা বর্ডার জেলা, আইন শৃঙ্খলা ভালো করে দেখে রাখতে হবে। কোনো মাতব্বরি বা কোনো অযথা হস্তক্ষেপ বর্ডার এরিয়াতে মানা যাবে না। এলাকা যাতে শান্তি থাকে, শান্তি শৃঙ্খলা সম্প্রীতি সব বজায় রাখতে হবে। বাংলাদেশ থেকে দুদিন আগে সোনালী বিবি তিনি মুক্তি পেয়েছেন, ফিরেছেন নিজের ঘরে, কিন্তু সোনালীর স্বামী সহ 4 জন তো এখনো পর্যন্ত বাংলাদেশে আটকে গেছেন। ফের কেন্দ্রকে তোপ মুখ্যমন্ত্রী, বাংলা বললেই বাংলাদেশি তকমা, জোর করে সীমান্ত পার করাচ্ছে বিএসএফ। সবাইকে একটা বাংলাদেশি তকমা লাগিয়ে দিয়ে আর কাউকে কাউকে পুশ করা হচ্ছে। লোকাল পুলিশরা কি করছেন? আপনাদের হাতের নাগাল থেকে কি করে বেরিয়ে যাচ্ছে। যে গর্ভবতী মাকে নিয়ে এলাম, তার পরিবারের 4 জন এখনো ওখানে আছে, তারা ইন্ডিয়ার সিটিজেন, কাগজপত্র আছে, তা সত্ত্বেও বিএসএফ ফোর্সফুলি তাদের পুশ ব্যাক করে দিচ্ছে। আর যারা রাজ্যের পুলিশ অফিসার তাদের আমরা বলবো এত ভীতু হলে চলবে না। মারপিট করতে বলছি না, খুন খারাপি করতে বলছি না, অন্তত অ্যাক্টিভ হন। প্রসঙ্গ যখন ডিটেনশন ক্যাম্প, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়ে দিলেন, বার্তা দিলেন, বাংলায় কোনো ডিটেনশন ক্যাম্প হবে না। আমি রাজবংশী কামতাপুরী যারা ভাই বোনেরা আছেন বা নৌশখসের যারা আছেন, যারা সংখ্যালঘু, তপশিলীয়, আদিবাসীও, নমশূদ্ররাও, যাদের উপর অত্যাচারটা বেশি হচ্ছে, তাদের বলবো চিন্তা করবেন না। বাংলায় ডিটেনশন ক্যাম্প আমি থাকতে আমি কোনো দিনই করতে দেবো না। তার কারণ হচ্ছে আমরা চাই মানুষ তার মর্যাদা নিয়ে, তার সম্মান নিয়ে বাঁচুক। আর আসাম গভর্নমেন্টের কোনো অধিকার নেই বাংলার লোককে চিঠি পাঠানো, কোনো ক্ষমতা নেই। 12ই ডিসেম্বর থেকে যাতে নথি সমস্যার কোনো সমাধান, নথি নিয়ে কোনো সমস্যা না হয়, তাই নথির সমস্যা সমাধানে মে আই হেল্প ইউ বুথ 12ই ডিসেম্বর থেকে এই বুথ চালু হবে, ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর। হিয়ারিং শুরু হলো, হিয়ারিংয়ে যদি কাউকে ডাকে যাবেন এবং যে কাগজপত্র চাইবে নিয়ে যাবেন। আমি আমাদের সরকারের পক্ষ থেকেও একটা মে আই হেল্প ইউ নামে একটা করে বুথ করছি। 12 তারিখ থেকে বুথটা হবে, অনেক জায়গায় শুরুও হয়ে গেছে। ফলে যদি আপনাদের কারো কোনো কাগজের অসুবিধে থাকে, সেই কাগজটা নিয়ে যাবেন দয়া করে। নজর ছিল আমাদের আজ পার্লামেন্টে, সংসদে, তার কারণ বন্দে মাতরম নিয়ে আজ
সংসদে আলোচনা, যে আলোচনায় প্রথম থেকেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তীব্র আক্রমণ করতে শুরু করলেন বিরোধীদের, কংগ্রেসকে। কি না, কোথাও তোষণের রাজনীতি করতে গিয়ে বন্দে মাতরমের বিরোধিতা করেছিল কংগ্রেস। সংসদের অধিবেশনে যখন বন্দে মাতরমের সার্ধশতবর্ষে বিশেষ আলোচনা হচ্ছে, তখন প্রধানমন্ত্রী শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক। जो वंदे मातरम 1905 में महात्मा गांधी को नेशनल एंथम के रूप में दिखता था, वंदे मातरम इतना महान था, जिसकी भावना इतनी महान थी, तो फिर पिछली सदी में इसके साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों हुआ? वंदे मातरम के साथ विश्वासघात क्यों हुआ? वो कौन सी ताकत थी जिसकी इच्छा खुद पूज्य बापू की भावनाओं पर भी भारी पड़ गई? वंदे मातरम जैसी पवित्र भावना को भी विवादों में घसीट दिया। वंदे मातरम के प्रति मुस्लिम लीग की विरोध की राजनीति तेज होती जा रही थी। फिर कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अपना सिंहासन डोलता दिखा। बजाय कि नेहरू जी मुस्लिम लीग के आधारहीन बयानों को तगड़ा जवाब देते, लेकिन उल्टा हुआ, वंदे मातरम की ही पड़ताल शुरू कर दी। 20 अक्टूबर को नेहरू जी ने नेताजी सुभाष बाबू को चिट्ठी लिखी। मैंने वंदे मातरम गीत का बैकग्राउंड पढ़ा है, मुझे लगता है कि ये जो बैकग्राउंड है, इससे मुस्लिम भड़केंगे। कांग्रेस की तरफ से बयान आया कि 26 अक्टूबर से कांग्रेस कार्य समिति की एक बैठक कोलकाता में होगी, वंदे मातरम के उपयोग की समीक्षा की जाएगी। बंकिम बाबू का बंगाल, बंकिम बाबू का कोलकाता, और उसको चुना गया और वहां पर समीक्षा करना तय किया। देश का दुर्भाग्य कि 26 अक्टूबर को कांग्रेस ने वंदे मातरम पर समझौता कर लिया, वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए। कांग्रेस का ये तुष्टीकरण की राजनीति को साधने का एक तरीका था। इसलिए कांग्रेस को एक दिन भारत के बंटवारे के लिए झुकना पड़ा। आईएनसी चलते चलते एमएमसी हो गया है। आज भी कांग्रेस और उसके साथी और जिन जिन के नाम साथ कांग्रेस जुड़ा हुआ है, सब वंदे मातरम पर विवाद खड़ा करने की कोशिश करते हैं। ये गीत देश की आत्मा का हिस्सा बन चुका है। इस बहस की क्या आवश्यकता है? आप तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बहस नहीं मांग रहे थे कि जब तक हम इस पर बहस नहीं करेंगे तब तक उस पर बहस नहीं होगी। हम ये बहस यहाँ आज 2 वजहों से कर रहे हैं। पहला कि बंगाल का चुनाव आ रहा है, हमारे प्रधानमंत्री अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं उसमें। दूसरी वजह ये है कि जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने देश के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, उन पर सरकार नए आरोप लादने का मौका चाहती है। देश का ध्यान फिर से जनता के ज्वलंत मुद्दों से भटकाना चाहती है। यही एक मकसद है आपका। सर भाषण बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन तथ्यों के मामले में कमजोर पड़ जाते। जनता की प्रतिनिधि हूँ, कलाकार तो नहीं हूँ। मोदी जी का अपने भाषण में ही कहना कि राष्ट्रगीत को एक विभाजनकारी सोच द्वारा काटा गया, उन सब महापुरुषों का अपमान है जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस देश की आजादी की लड़ाई में झोंक दिया। और जहां तक जवाहरलाल नेहरू जी की बात है, जितनी देर हमारे प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, 12 साल हो गए हैं, लगभग उतने ही सालों के लिए जवाहरलाल नेहरू जी जेल में रहे। किस लिए? इस देश की आजादी के लिए। मैं उनको एक छोटी सलाह देना चाहती हूँ कि नेहरू जी से जितनी भी शिकायतें हैं, जितनी भी गलतियां उन्होंने की आपके जहन में, जितनी भी गालियां देनी है, जितना भी अपमान करना है, उसकी भी एक सूची बना दीजिए। देश सुन लेगा क्या क्या शिकायतें हैं, किसने क्या किया, इंदिरा जी ने क्या किया, राजीव जी ने क्या किया, परिवारवाद क्या होता है, नेहरू जी ने कौन सी गलतियां की, सुना लीजिए, फिर खत्म। उसके बाद बेरोजगारी, महंगाई,
उसकी चर्चा जो बैटिंग ऐप के बारे में हो रहा है पीएमओ के अंदर, आप जो माननीय सदस्य प्लीज जो एफस्टीन वंदे फाइलों मातरम में में बोले। आपके मंत्री महोदय के नाम निकल आए हैं, माननीय उसकी चर्चा सदस्य करेंगे। प्लीज ये मेरे पास एक टेबल है कि जब जब प्रधानमंत्री मोदी जी किसी भी विषय पे बोलते हैं तो पंडित नेहरू जी का नाम कितने बार लेते हैं और कांग्रेस पार्टी का नाम कितने बार लेते हैं। ऑपरेशन सिंदूर पे 14 बार उन्होंने पंडित नेहरू का नाम लिया और कांग्रेस पार्टी का कितने बार? 50 बार। जब संविधान का 75th एनिवर्सरी मनाया जा रहा था तब 10 बार पंडित नेहरू जी का नाम लिया और 26 बार कांग्रेस पार्टी। जब 2022 में जब राष्ट्रपति अभिभाषण पे प्रधानमंत्री मोदी जी अपना बात रख रहे थे तो 15 बार पंडित नेहरू का नाम लिया। 2020 में जब राष्ट्रपति अभिभाषण पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भाषण दिया तो 20 बार पंडित नेहरू का नाम लिया। लेकिन बड़े विनम्रता से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं कहना चाहता हूं, आप चाहे जितना भी कोशिश कर लो, आप पंडित नेहरू जी के जो उनका योगदान था उस पे एक भी काला दाग आप लगाने में सक्षम नहीं होंगे। বিজেপি ইতিহাস জানে না, বিজেপি দেশ বোঝে না, বিজেপি বন্দে মাতরম ইস্যুতে বিজেপিকে এইভাবেই কটাক্ষ করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। लेट हिम डू इट, यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। बट वंदे मातरम के लिए एक बात आपको कहना है, बंगाल से ये सॉन्ग नेशनल सॉन्ग है एंड जनगण मन अधि इज द नेशनल एंथम है, लेकिन वंदे मातरम का पूरा गाना कभी नहीं लिया था। ओनली रविंद्रनाथ टैगोर ने कुछ लाइन, सिलेक्टेड लाइन तैयार किया था, उसी का ऊपर में वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग एक्सेप्टेड हुआ था। ये भी जानकारी के लिए मैं बताया, बिकॉज आपने पूछा। पहले तो राज्यसभा ने नोटिफिकेशन दिया था कि जय हिंद बोलना नहीं चाहिए, वंदे मातरम कहना नहीं चाहिए। कल मैं बीजेपी का बात भी सुना, कोई बोला कि नेताजी को हम पसंद नहीं करते हैं। अरे तुम नेताजी को पसंद नहीं करते हैं, गांधी जी को नहीं करते हैं, राजा राम मोहन राय के नहीं करते हैं, तो किसको पसंद करते हैं? ये कैसे आया ये सब लोग जो देश को बारे में जिसको पता नहीं है, देशेर सम्बन्धे যারা জানে না, তারা নেতাজিকে অপমান করে, বঙ্কিমচন্দ্রকে অপমান করে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে অপমান করে, বিদ্যাসাগরকে অপমান করে, রাজা রামমোহন রায়কে অপমান করে। এরা জানে বাংলার অবদান। বন্দে মাতরমের সার্ধ শতবর্ষ, যার জন্য আজ সংসদে ছিল আলোচনা। যে আলোচনায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই বন্দে মাতরমের স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কে বলতে গিয়ে তাকে বঙ্কিমদা বলে সম্বোধন করলেন। गॉड सेव द क्वीन, इसको भारत में घर घर पहुंचाने का एक षड्यंत्र चल रहा है। ऐसे समय बंकिम दा ने चुनौती दी और ईंट का जवाब पत्थर से दिया। वंदे मातरम का जन्म हुआ 1882 में, जब उन्होंने आनंद मठ लिखा तो इस गीत का उसमें समावेश किया गया। यही वो विचार है जिसको प्रभु श्री राम ने भी लंका के वैभव को छोड़ते हुए कहा था, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयस। वंदे मातरम यही महान सांस्कृतिक परंपरा का एक आधुनिक अवतार है। बंकिम दा ने जब वंदे मातरम की रचना की तो स्वाभाविक ही वो स्वतंत्रता आंदोलन का स्वर बन गया। अंग्रेजों के उस दौर में एक फैशन हो गई थी भारत को कमजोर, निकम्मा, आलसी। तब बंकिम दा ने उस हीन भावना को भी झकझोरने के लिए और सामर्थ्य का परिचय कराने के लिए वंदे मातरम के भारत के सामर्थ्यशाली स्वरूप को प्रकट करते हुए आपने लिखा था, सुजलाम सुफलाम मातरम वंदे मातरम। এই বন্দে মাতরম প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে বঙ্কিমদা বলে সম্বোধন করেন নরেন্দ্র মোদী একাধিকবার। আর সেই সম্বোধন শুনে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের মাঝেই আপত্তি জানান তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায়। बंगाल का विभाजन तो हुआ, लेकिन एक बहुत बड़ा स्वदेशी आंदोलन खड़ा हुआ और तब वंदे मातरम हर तरफ गूंज रहा था। अंग्रेज समझ गए थे कि बंगाल की धरती से निकला बंकिम दा का ये भाव सूत्र। बंकिम बाबू बोले, अच्छा थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आपकी भावनाओं के लिए मैं आदर करता हूं। बंकिम बाबू ने
बंकिम बाबू ने, थैंक यू दादा, थैंक यू। हाँ, आपको तो दादा कह सकता हूं ना, वरना उसमें भी आपको इतराज हो जाएगा। गॉड सेव द क्वीन, इसको भारत में घर घर पहुंचाने का एक षड्यंत्र चल रहा है। ऐसे समय बंकिम दा ने चुनौती दी और ईंट का जवाब पत्थर। মোদীর বিরুদ্ধে সরব তৃণমূল সিপিআইএম। বাঙালি হতে হবে, তখন 26-এ ভোট আসছে। আগেরবার রবীন্দ্রনাথ হয়েছিলেন, এবার বঙ্কিমবাবু হবেন। সেই জন্য ওরা জানেন বাংলায় বোধহয় দাদা দিদি বলাটাই বোধহয় দোস্ত। দাদা দিদি বলা আলাদা জিনিস, সেটা আমাদের মতন লোকেদের দিন বলা যায়, কিন্তু যারা মহা মনীষী তাদেরকে কি দাদা দিদি বলা যায়? ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী বেশ কিছুদিন ধরে এমন সমস্ত আচরণ করছেন যা ভারতীয় সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের পরিপন্থী। ভারতবর্ষের যারা প্রথিতযশা মানুষ ছিলেন, যারা ভারতবর্ষকে সম্মানের উচ্চ পর্যায়ে নিয়ে গেছেন, তাদের সঙ্গে তিনি নিজেকে সমপর্যায়ে রাখতে চান। কেন তিনি ইতিপূর্বে নিজেকে তো বলেছেন তিনি অজৈবিক, এবং ঠিক অজৈবিক প্রাণীর মধ্যে আচরণ করছেন। তার মধ্যে জৈবিক প্রাণীর যে সদ্গুণগুলো থাকা দরকার, সৌজন্য থাকা দরকার, সেসবের ক্ষেত্রে একটু ঘাটতি দেখা যাচ্ছে। ওরা যে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বা ভারতবর্ষের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী যে সমস্ত মানুষেরা ছিলেন, তাদের কোনো কার্যকলাপের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা নেই। গানটার রচনার পেছনে একটা বড় ইতিহাস আছে, সেটা নিয়ে আলোচনা স্পর্ধা কি করে আসে। প্রধানমন্ত্রীর বঙ্কিম দাস সম্বোধন দুর্ভাগ্যজনক মন্তব্য বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নাতনি। তবে যদি এটা বলা হয়ে থাকে তাহলে সত্যি দুর্ভাগ্যজনক। হয়তো উনি কিছু ভেবে বলেননি, এটাও হতে পারে, হয়তো মানে মুখ ফসকে কথাটা বেরিয়ে গেছে। যদি সত্যি হয়ে থাকে তো এটা প্রতিবাদ করারই উপযুক্ত কথা, প্রতিবাদ করাই উচিত, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এদিকে আর একজন নেতা, একেবারে মন্ত্রী, তিনিও যখন আজ সংসদে বলছেন, তিনি কি বলছেন? প্রধানমন্ত্রী তৃণমূলের আপত্তিতে ভুল শুধরে নিয়েছিলেন, বঙ্কিম দা বলেছিলেন বলে, কিন্তু ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আর এক কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর মুখে ভুল নাম, কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রীর মুখে বঙ্কিম দাস চ্যাটার্জি। माननीय सदस्य ने अपना वक्तव्य देते हुए अभी ये कहा कि वंदे मातरम जब महान कवि बंकिम दास चटर्जी ने लिखा, चटर्जी जी ने लिखा था, तब उन्होंने बंकिम चटर्जी ने, चट्टोपाध्याय जी ने लिखा था, जब इन्होंने बंकिम बाबू ने जब वंदे मातरम लिखा,